Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa mitabendi ya kiutamaduni, na karibu kuipokea kipindi Msosi ya Kwetu. Msosi ya Kwetu ni kipindi ambayo inatujulisha namna gani chakula mbalimbali inapigwa hapa mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msosi ya Kwetu inatujia na muungano Uwezo Africa Initiative kupitia redio yake Uwezo FM kwenye utangazaji Marie-Thérèse Chito pamoja naye Giselle Bashwira. Giselle Bashwira, naweza kutuambia kwa siku ya leo nini tumeandaa? Shukrani wasikilizaji wetu, kama Marie-Thérèse Chito ametoka kusema, mitabendi ya kiutamaduni na watu ya Msosi wa Kwetu ambayo inakuwa ikijulisha, ikifunza namna gani mapishi ya Kikongomani inakuwa ikiendeka. Na kwa siku ya leo tumeandaa kutayarisha nyama ya getre na bishusha comme légume, accompagnement ya bugali pia na bisamuni. Na kwa siku ya leo tutakuwa tukionyesha namna gani mapishi hayo itaendeka kuanzia namna ambayo tunaenda sokoni, sababu mapishi bora inaanzia sokoni. Unapouza vizuri, maana utapiga vizuri, sababu unaenda sokoni unajua nini unaenda tafuta na nini unapenda kufanye kwa siku ya leo, nini unapenda kuoferia jamaa yako wala wageni wako wala watu wengine wala wewe mwenyewe kwa siku ambayo unapokiandaa kitu hiyo kwa siku ya leo. Basi wasikilizaji, tumeandalia nyama ya nguruwe ya magetre pia na accompagnement ambayo tutakuwa mkigundua namna gani mapishi yake yatakuwa kiendea kabadaye. Kama vile umesema Giselle Bashwira, etape ya kwanza ni gani? Kama ninatoka kuisema, etape ya kwanza ni kwenda msoko. Unajua ni vitu gani unaenda tafuta, epice gani inafaa kwa vile vitu. Kila recette kuna particularité yake, kila chungu kuna namna ambayo wanakuwa wakitayarisha. Kama siku ya leo tutakuwa tukipiga nyama ya nguruwe ambayo tayari tunakuwa sokoni tukinunua, na tukionyesha namna gani unapaswa kuchagua. Haiko tulienda kuuza nyama nguruwe ni juu ni nguruwe, hapana. Unapaswa jua nini utafanya na ile nyama juu wewe utauza. Kama unaweza msoko amauza tu makwato ile migulu ya nguruwe, juu ndio recette ya prevoir. Huko matenda uza nyama ya mafuta juu ndio yenyewe prevoir. Kama utauza haina mafuta au ya mfupa au ya côte, ça dépend na recette yenyewe prevoir. Na kwa leo tuliprevoir nyama ya kawaida, tunauza mais tuna éviter ya mafuta parce que mafuta haina nani ya mingi, haina maana ya mingi katika recette yetu ya leo. Na kama unaweza kuona tayari tumetoka sokoni. Tumetoka sokoni na tunakuwa tukikuandalia mapishi yetu. Tunakuwa kwenye jiko letu ili tuweze kukutolea vitu mbalimbali. Na kama kawaida tunakuwa tukiandalia mambo mbalimbali. Kwa siku ya leo tumechagua kuandalia nyama ya nguruwe, inakuwa ni getre. Nyama ya nguruwe tutaifime na ingine tutaiacha kwa kawaida. Tutakuwa tukiexplique kila kitu. Nyama ya nguruwe tasindikizwa na nini? Tuko na bunga yetu deja iko tayari. Tutasonga bugali ya semule na changia muhogo. Tunakuwa pia na bisamuni hapa. Tutaatia pia bisamuni pembeni. Bisamuni haitakuwa peke yake. Bisamuni uliyosoma ndio tutapiga leo. Tomate zinakuwa tayari na viungo mbalimbali. Kama mnaweza kuona, yote kabisa mapiga inakuwa tayari. Tuseme tukianzia mapishi ya nyama ya nguruwe, inakuwa rahisi sana. Bamingi wanasemaka tukorake nyama ya nguruwe juu atuye sina kijiwaka. Bamingi habaipigake nyama ya nguruwe. Kwanza unapaswa kuitengeneza. Ukishatoka msoko na leta nyama, il faut na ikamata una vérifier très bien kama haina koima manyoa yenye ibakia, saa yenye balichinja, ndio maana ya hiyo wembe hapa. Kamata wembe sasa, unaangalia kote kwenye kulibakia manyoa, sasa vile hapa kulibakia manyoa, unaangalia ile manyoa unakuwa unaitosha très bien. Unajirasire ke nyama yako inakuwa inatakata kabisa. Kuko batu wanapendaka hata kuipitisha kumoto, lakini inakuwaka inakamata rangi mbaya, rangi nyingine yenye haitaonekana bien. Saa yenye recette yako inakuwa deja tayari. Ukishamaliza kuitinda hivi mzuri, unakamata sasa kisu, unaikata. Hapa deja inatakata, au utakuta manyoa mboga yako, nitakuwa ni cuisine iko un peu propre. Ukakata tu si wanakataka normal. Tunakata normal. Na kila mtu anakataka selon na monso, selon kisha anafanyaka. Bamingi wanafanya self kunyumba, anakata kidogo kwa kwenye, bamingi anakata kambi. Donc ita dépendre na façon unapenda ukate
dépendre na façon unapenda ukali. Voilà, tunamaliza na morceau yetu nyama deja ishakatiwa. Etape ya kufuata ni kusukula nyama, kutia mchungu na sukula. Kama tulivyokuagiza msikilizaji, tukasema ukimaliza kata nyama, unasukula, unajirasireke, unasukula nyama yako. Watu wamingi basukula nyama, unasukula mzuri. Unasukula kabisa. Ukishamaliza sukula, unaenda natia hata mchungu, hata petit bassin. Basi kwenye unajua kabisa tuteraseke nafasi yako iko très propre. Okay, ufanye cuisine yenyewe sababu chakula ni dawa. Sawa. Unamaliza sukula nyama yako, unajirasireke nyama inakuwa propre. Maintenant, étape inafuata ni ya kutayarisha epice. Batu wamingi abajua kitayarisha epice, weke epice gani inafaa mtu gani. Sasa msikilizaji, kwa siku ya leo tunakuomba bakie chumba cha Uwezo FM uweze kupokea ni namna gani epice zinakuwa zikitayarishiwa. Katika nyama ya nguruwe tutakuwa na besoin ya noix de muscade. Noix de muscade na kama noix, kuna râpé noix. Unarapia noix de muscade mpaka kunivo yenye unataka ikuie. Ukishamaliza na noix de muscade tutakuwa na besoin ya chumvi. Tutakuwa na besoin ya chumvi dogo ya pembeni. Tutakuwa na besoin ya épices naturelles. Épices naturelles ndio zinakuwa beaucoup plus za maana. Zingine tunaitiliza épices naturelles ya mingi. Yana bien sababu haina impact ya mbaya ya mingi kusante ya watu. Na njoo yenyewe kama mpishi mnakuwa nikirekomanda watu wa mingi kutumia épices naturelles. Hii ni poiro, tunakamata poivron, tunakamata citron, tunakamata na celery. Et rassurer que donc quantité à utiliser il a les contre la quantité ya mboga yako. Donc il faut pour éviter excès, surtout excès. Au moins atia kidogo sababu kupitia epice ya mingi mboga antuka haikuwa inapana nguya mzuri na vingine vinakuwa vikiharibika. Par exemple kupitia chumvi ya mingi peke tunajua maresultat yenyewe naweza kadone. Voilà, tuko na epice, tuko na oignon blanc. Kuko banatumikishaka mwa rouge, sawa kama tunapenda mie mwenye yetu ninapreferaka sana oignon blanc. Ce qui va rester ici, à part ça, kuko na ail, unajirasire que limenya ail yako de manière très propre pour que batu benye uko na famille akitu bajiatamba kibitu benye vitajenga mwili hapana ya kiaribisha mwili. Ukishamaliza deja kutengeneza ail, hii deja ni noix, na kamata noix de muscade, unatia, unaweka nyama. Noix de muscade unatia. Voilà, ce qui va suivre, on kamata hai na hiyo unarape. Sabikana basi tunapenda rapele na chakula hapa juu ndio ikatoka ya kidogo, je suis bien rassurée que inasaidiwa mzuri, ninarape hai. Kwa hii tundu ya kidogo ya rapele yangu porque ni rassurée que ninasaga hai mzuri. Na kama tumesema unatayarisha epice nayo unakishana kwa rassurée que vitu vyako unafanya viko très propre que vinatakata. Ni poivron, unajirasire kwa makata hivi. Ndani ya poivron mara nyingi kunazoea kuwa buchafu, mwa hii yangu amuko, na unasukula mara nyingi kunakuwa buchafu ya mshamba yenyewe kwa mshamba. Unajirasire kama unasukula poivron yako vizuri avant kuikate. Na kwa hiyo unakamata sasa kata poivron vizuri. Unajirasire kama unakata poivron yako mpaka mwisho. Batu mingi wanawazaka hii mayani ya mwisho haikwake na sans pour unaweza kupa nakata ile ya kichwa anacha tu mayani pourtant inakuwa na karemo yake yenyewe napatiaka na mavili.
Tulisema pia tunakuwa na oignon. Unaweza tumikisha rouge kama unapenda. Nishie kwanza hapa. Tumikisha oignon. Nitaona kama quantité iko ya kidogo, nilidivise par 2 juu. Déjà mepise iko mingi na kila moja iko na role yake. Poivron haita remplacer oignon blanc, tuko oignon blanc haita remplacer poivron. Unabikata na esthétique s'il vous plaît. Unabikata na esthétique parce que ça niko napiga nyumba wananiambia uko nakata na esthétique ipenda mtungu umepokos kata na esthétique. Mtu mwenye atabiona naye aone chakula ko présentable hata kwa besoin kula anakula tu. Nikata ya kufuata ni tangawizi na gingembre. Unakamata unajirasire kwa nisukula bien. Unatosha mangozi, unaimenya kabisa vizuri avant ya kuirapi. Sasa unajirasire ke ile magulongo yanaingia ndani yote natoka kusudi uevite kusikia mchanga mchakula yako. Makamata gingembre yako déjà iko tayari, mais s'il vous plaît, faut pas dépasser. Quand tu as utilisé l'ail, donc avec le gingembre, il faut être mollo pour l'épaule. Unakamata ya kidogo parce que yo inasikilikanaka mbili. Alors, unarate à côté ya hai yako, unarate. Il faut aussi savoir que la potentialité za gingembre inakuwa za mingi inasaidia aussi na mboga kulegea. Donc kama unaitia, il faut na kuongeza maji yenye utatia mbichi yenye unapiga na ndio parce que inakuwa inasaidia. Celery jo mfato unakamata celery, unaisukula. Bon, watu wengi wanasemaka que hii ya mwisho ya celery ndio inakuwa kama harufu ya bien na inapatia kama ni chakula saveur ya bien. C'est vrai, mais inakuwa mchafu. C'est pourquoi moi je n'utilise pas. Kuni convaincre que ça sera propre mtungu. Les autres utilisent ça, mais mie s'utilisent na sikonsiakie mtu parce que ile kuchafu yake sama na kwanza ni mchanga, na kesikia mchakula mtu kwa mchanga. Et puis haitakuwa intéressant tena. Nakata celery, uko tireke, cuisine yako iko très propre. Donc on a pas choisi à miser yako, iko très propre. Comme vous êtes en train de le voir, on a utilisé ma épice ziko naturel. Naturel pour nous éviter ma produit hatujue, zinaenda tumikishwa ma épice zingine zenye hatuwezi kufabriquer comment, bien que kwa bazi préférée kana ni za bien, mais ça dépend kila mtu kuna préférence yake. Poivron. Comment on unatumikisha, comment on utilise ça, moi personnellement, nina fungulaka poivron après que sukula, natosha mbili ndani. Il faut dire à ceux qui a ce mchungu. Je ne sais pas ce que ça fait, mais moi je n'aime pas voir ça. Je ne sais pas, mais si je me conseille pas les gens à utiliser ça. C'est mieux, tu vois, mais je l'aime pas. Abionekana qui est bien. Pour commencer à même natoka shamuga qui est bon, mais c'est une expérience. Il y a juste à utiliser ça, mais quand même, j'enlève ça. Et puis c'est le tour de râper. Déjà ma épice pour que je embouteillage aussi. Plus zinakawia mboga, plus zinakuwa kazi kunaipatia saveur ya bien. Maintenant, nakamata kwanza hai. En tout cas, il faut modérer l'ail. Il faut. Hai, minatia. Minakamata chumvi. Aussi, il faut modérer chumvi. Minatia chumvi ya kidogo sana. Je vais expliquer pourquoi. Minatia chumvi. Non seulement que batu niyaba chumvi samani, pardon, chumvi haikuwa bien ma santé ya mtu, mais aussi niyaba utiliser cube. Kama uko na cube, donc il faut faire attention kwa chumvi yenye uko natumikisha. Voilà. Ninatia deja oignon blanc yangu pamoja na poivron, pardon. Pamoja na poivron yenye nilitayarisha. Alors kisha ninakamata gingembre pamoja na poivron, oui, pamoja na poivron, ninakamata celery, ninatia ndani. Voilà. Ninatia vile celery. On a ici l'utiliser les gens là il modéré, tu n'as là. Maintenant tu mélanges. On mélange. On changa épice kabisa pour que ifike ndani. On mélange mzuri. Watu mingi saa ya nani ya hivi, saa ya kumarine hivi, unakuwa unamaliza mélanger, unafunika, unaweka pour un temps.
C'est ce qu'il faut pour que vilaserie ipise ilingia ndani ya mboga. Na kamata deja cube, hii ni cube ya standard. Tia deja. Deja cube inakuwa tayari. Ikishakuwa tayari deja tuko watu wengi wanafunikaka. Okay? Kwa watu wengi wanafunikaka. Chini. Shia deja unatia mchungu. Unatia mchungu vile. Tout est ok. Unatia kubangula. Mimi nawaza kila mtu anaanza kutia mai nyama. Nyama haiendaki ya nyama. S'il vous plaît, msipona nawisha nyama. Nyama hiyo peke naturellement inatoshaka mai yake. Tunatia mai. Deja kufunika chungu inareposer et puis tu consciente les gens qui tokote surtout nyama yetu unatia ile maipisa ukisema utie tena mai ndani utakuwa unaiharibisha soit tarejea banike batendaki nyama inarejea sana inakuwa sajile banasema inakuwa sana lenga mais ikisharejea sana haitoka kidogo mama haupashwi tia mai ndani itatosha mai yake yenye itekausha yote. Na kama tumetangaza kwa mwanzo tutapiga legume ya bishusha accompagner ile mboga na hapa tunapika mapishi ya legume ya bishusha. Naturellement kama tuliwatangazia mwanzo wa kipindi hiki msikilizaji, nyama yenye tunakuwa tukitayarisha itakuwa accompagner na legume ya bishusha. Legume c'est bon pour la santé, kila mtu anakuwa vile. Leo tutaaccompagner nyama yetu na legume ya bishusha. Na ni epice gani ndio zinahitajika kutoa katika legume ya bishusha? Ndio tunakuwa tuko na ndaa hapa. Deja nyama yetu inakuwa kwa etape ya kutokota. Tunalombaka sana upitishe kakitu ndani juu ya permettre ma épices zifike myote. Mai hatukutia deja mais voilà le résultat. Kisha tosha mai yake na njoo inaanza kukota na njoo inakuwa bien kupiga nyama d'une manière naturelle. Pana kuyasayasa mai unaisukula. Utilisation ya kitu ya kutumikisha mafiga inapaswa kuwa kitu ya mti. Mwiko kimamio ya mti, hapana ile kimamio ya chuma parce que plus unapitisha inakuwa na gratter chini na ile maproduit ya chungu inaweza ingia mchakula. Après masiku nasikia mtu yuko na cancer hawezi kupata. Donc désormais kila mwanafata emission atakuwa anatumikisha mwiko sasa kugeuza tomate na mboga yenye atakuwa iko na ndaa. Nyama yetu iko na tokota deja na tunaendelea na tayarisha maepisi ya kutia bishusha. Ni astuce moja na ndio tulitumikisha, lakini kuko rectification au niveau ya poivre. Poivre mbishusha ni bon. Mon experience yangu nikitia ya mingi bishusha vinakuwa kana kabuchungu kama mwaka kidogo. Defona ya simu uza bishusha mbaya mais excès ya poivre inataka kabuchungu. Donc tatia moitié ya poivre. Na nafasi utarapele tomate au kitu utarape ina depend na kitu utatia ni ya legume haina besoin kwa penda kape kidogo. Unatia kape deja kwa kabambi, unatia kabambi na haina mayo kongenia. Bishusha ni legume yenye sana inakuwa na mchanga. Ni yangu kwenye nilisikia ilikuwa nafasi kwa etageur, haiko fasili kwa na mchanga. Na sasa kwa mimi kama tulisema mwanzo ifo kuangalia unaenda tafuta nini. Hapana vile wanaitalia kubalabala mjia hapana kwa mchanga. Juu kwa legume yenye haisukuliwake facilement. Inaweza sukuliwa mais itadonner sama ma résistance à mbaya. Sasa vile bishusha kisukula surtout na mai ya baridi en tout cas pour expérience yangu habibi yake. Alors kama nilipata tu vile vya mchanga, donc mina tia mai, mina chauffer mai kidogo, hapana mai ya moto, mai ya tiède. Inakuwa tiède kwa kifukutu kidogo, mina sukula bishusha avant kubikata s'il vous plaît. Na kila mnapika legume na ya kukata, donc il faut kujua kama legume inasukuliwa avant ikatwe pour que ile ma richesse yayo, ma protéine yake sikienda mu mai après kubikata. Maintenant bishusha yangu misukutu legume qu'on a bien sûr, mais vous dire face à bien chat contrôler à bien mchanga. Kama biko na mchanga j'insiste, il faut kubisukula na mai ya tiède avant kubikata. Maintenant mina kata bishusha, na mai nayo iko na tokota.
Na maji kishakuwa tayari, deja tunatia epices zenye tulitayarisha. Poivron, celery, tangauzi kidogo, piment. Kisha tutatia chumvi kidogo. Mimi naanza par rapport na legume yetu, si mnaiona mai kidogo. Bishusha haipendake mai mingi. Ni mai kidogo na hivi. Alors, bishusha ni mingi mais mesure yangu ya chumvi ndio yote. Il faut kujua sereki hauko natia. Maisha ya batu en danger sa uko na bapiga. Na bapigia juu santé. Inapitia mkinywa na njoo kwenye na rangi yake voilà. Na sisi tulisema tunakuwa tunaandaa pia bisamuni, tutakula tia pia pembeni bisamuni yetu. Sisi tunajua mafiga ni travail ya equipe. Ukisema utajifungia kuwepe kiko kwa normes za respecter, jua kwa pressé parce que tu es seul. Unaweza kuwa unakata mboga, mtu mwingine anatengeneza hai, mtu mwingine anatengeneza bisamuni, mtu mwingine anatengeneza na ndio tuko na madame Divine Katobajira ambaye anafanya kusaidia kabisa kwa vitu vingi. Tunaendelea na mambo ya kutengeneza kutayarisha bisamuni na ndio tutakia kwa accompagner recette yetu ya leo. Quantité ya mafuta, mimi sipimaki mkorogoyo wala mkitu gani, mais je peux dire que déjà mesure ya maipisi yangu mimi nakuwa nayo mkono na mkichwa na inajileta kayopeke par rapport na vitu vyenye niko nafanya. Alors, bishusha mafuta yangu deshi hapa yenye natia, sio kani korogoyo mwaka hivi, mais déjà ni vitu vyenye vishakuwa mdamu na yuwaka hii haipashi dépasser hapa kitu fulani. Voilà, c'est bon. Kutia mafuta, mai iko na tokota, bishusha abapitia ke mu mai yenye haiya tokota. Parce que kama mai haina moto sana kubitia habita hivi. Bishusha deja tunatia mchungu. Watu wa mingi wanapiga bishusha. Kuko mtu anapenda kupiga bishusha na legume yote na iko wazi. Pourquoi? Parce que legume wakipiga watu mara mingi na vyaka na ile couleur yake. Ya mzee. Donc, inaonekana tu manyani msani. Kuko manyana fanyaka vile. Na kuko watu wengine wanatiaka bicarbonate legume. Mbishusha surtout non seulement du bivie, mais aussi du bigarder il est rendu yake ya mayani. Cuisine yangu personnellement c'est commandateur de ma épice iko artificielle na bicarbonate. Je ne sais pas, je mélange quoi à quoi. Et déjà je ne sais pas ce que ça va donner de mon ami si tu les as. Ninapenda tambo yangu inaivia d'une manière naturelle na tsinigeuza kama haiko ya kuivia ile siku tunavumilia. Tunamaliza tia bishusha mchungu, ndio na chunga na karanga. Kwa mtu mwenye apendake tia chunga na kasaka na tomate. Moi, chunga ndio mimi prefer ka. Tomate na kama natia kabio aussi ça dépend na mafiga nyali tayarisha. Déjà chunga yangu natia lulu juste au début, ça me natia lulu. OK, chunga kishuka chini mbio ina zaka lungula na tuma mboga na mungu. Mimi natia chunga pale déjà na wewe mnamaliza mafiga yangu ya bishusha. Alors, mimi nafunika mpaka saa yenyewe na estimate nisema nishakuwa na mesure mkicho. Mimi na estimate que déjà vinaweza kuwa vinaiva mais ça va prendre un peu de temps, 20 minutes. Ninabakia kwa tokota, après ndio sasa nakia nigeuze pour que chunga donc legume yote ikuwe ndani chunga. Tageuza sasa yenyewe tunajirasure kama bishaivi na vinakuwa presque tayari kula. Kama tulitangaza msikilizaji, tuko na accompagnement bisamuni na accompagnement ya kayali. Na kwa sasa tunaanza deja kuandaa accompagnement yetu ya kwenda bisamuni epice ya kwenda bisamuni. Na kama tulisema mafiga ni kazi ya mingi. Batu wanazoeka mafiga wanavitumia masema. Ni kazi ya mingi yenyewe na rubaka kusaidiana équipe pour que nous fassions vitu viko consistant na vitu vina respecter normes za mafiga. Kwa hii mimi na profiter kuambia watu wenye wanapendaka kupiga na telefone karibu. Chez bote tuna telefone. Parce que plus tu as le téléphone, plus tu n'es pas concentré pour bien beaucoup plus concentré pour le téléphone. Il faut laisser le téléphone pour te rassurer que quand c'est qu'on a eu pour qu'on est kamata au sérieux. Maintenant, à part déjà iko na tokota mwingine anaweza sema box bishusha kwa tokota acha nichate kidogo nono. Ni wakati ya kutayarisha epices za kutia bisamuni sasa kwa tokota itakuwa na wakati ya kutayarisha meza.
unajirasire ki kote cuisine unamaliza. Alors na astuce inakuwa ile. Je suis fan des épices naturelles. Je suis fan des épices naturelles. Kama nilisema mwanzo, tutatumikisha tu onyo, tutatumikisha onyo blanc, tutatumikisha tena nyama, tutatumikisha poivron na céleri, tutatumikisha ai kidogo. Bisamuni tutatumikisha aussi noix de muscade, c'est différent na légumes, na kushusha kutia noix de muscade. Il faut kuwa na réflexe ya kujua que faire avec quoi. Que faire avec quoi? Njoo yenyewe tunapaswa kuwa nayo cuisine. Noix de muscade tutatia bisamuni, quantité ishaonekana, mais noix de muscade tutatia ni hii. Juu ya kueviter excès ya maépices. Voilà. Kitu kingine tutaongeza pale itakuwa tu ni tomate. Tutakamata tu tomate tunailape na tunaongeza epices zetu kama zile tulizotia mbele. Tulisema poivron, céleri, noix de muscade, oignon blanc, kitu maji moya s'il vous plaît. Una basi na tuongeza na tomate. Kama tulitangaza mwanzo, nyama itakuwa napiga ni nyama ya kufime. Nyama ya kufime inazoeka penda ipite hapo kama moto kadogo ile mai yake ikauke. Deja hapa kuna mapema épices ni poivron et tout on a râpé. Deja makala yake ishaingia macho donc kuonyesha kitu de bon qualité. Alors, nisharapé hapa hai, nisharapé hapa poivron na niko na râpé déjà épices. Niko na râpé déjà poivron. Je les tiens un peu oignon, oui bien il faut la râper, na noix de muscade. Tunapanda pia na céleri, tunarate ni juu tunajikuta hapa kuna kitu. Ce qui est bien ni kama tunakitwanga pamoja na kumixer pamoja. Kisha ile mai yenyewe itatosha pamoja ndio yenyewe tuko nayo besoin juu ya kwenda na choma nyama yetu, ya kwenda na roamisha nyama yetu ici. Voilà. Puis à céleri. Déjà qu'on a besoin d'un cube de lin. David analia. Tunatia cube, tunatia mafuta kidogo. Je maana ni façon aussi ya kuonyesha kama makucha mwanamke anapaswa kuwa très propre. Parce que ungekuwa na makucha mrefu kule kama iko na bacteria mwili gani? Ya tosi huko vinachangana na huku. Voilà. Natia mafuta kidogo, après cube. Hapa tena tosi ya chumvi. Chumvi deja yote kwenye chumvi. Na naomba sasa kutia mai kidogo. Tutatia mai kidogo, sasa tunamalizia na hii dressing yetu itatusaidia kuchoma nyama. Voilà. Sisi ya kuchoma inaenea. Kama tulivyotangazia, tunaendelea na maandalizi ya maibisi ya viungo yenye itakuwa ikitumika ndani ya bisamuni yenye tuko na tayarisha. Na kama mnaweza ona, kwa maana mimi niko na kata njoo kwako kwa hiyo ya kulapi. Ina depend na kila mtu meboko pesi mu bisamuni birai inabaka njoo isikukata. Kama ile viungo parfois inabaka kukata parce que non seulement itapana ile goût ya bien mais aussi inaonekana double kwa vitu kukata kidogo. Hata msanii unakuwa kama unapatia couleur na sura nzuri kabisa. Tayari mko poivron, mko céleri, mko ai, mko tangawizi kidogo, mko pia noix de muscade na tomate. Tayari utatarisha bisamunyo, ushabirape, ushabipandula vinakuwa très propre. Maintenant unatia épices. Kama tulikuwa nasema mizire ya chumvi toujours ya modere. Bisamunyo kama mlipime nyingine. Tunakamata épices deja. Tunatia chumvi kidogo. Tunatia. Huko batu wenye anapendaka atie pia na chonga. Surtout bazazi bisamunyo ya bazazi anatia kalanga. Bazazi kama wanasemaka wanaletea manyunyu. Unaweza sema siwezi piga bila kalanga. Hapa deja ndio etape ya kutia kalanga. Kisha unatia mafuta kidogo. Unatia mafuta hiyo kisha unafunika. Donc ni procedure moja vile tulipiga bishusha. Lakini
kunakuwa ingine procedure ya kuweza kupiga. Deja mimi natia mafuta kidogo. Je de mesure, niko na mesure mikono. Unatia deja mafuta kidogo kabisa. Après sasa pale kuko ingine formule ya kupiga ile recette. Kuko formule kabisa kupiga même recette. Kuko watu wanapreferaka kukamata ile pisi ya pilipili. Unatia mafuta, unatia matungulu kitokota kidogo mafuta, unatia poivron, kisha unafatisha poivron na celery pamoja. Sasa hivi pamoja unatia tomate. Unageuza sasa kusukwa piga mboga normal. Sasa inaita inageuka sauce, unatia maji, unatia sana. Ile formule mais ile formule ina facilité plutôt bien na kufanya bien. Voilà, déjà légumes yetu inakuwa tayari. Légumes nayo yakindaki isha mama yote simple. Iko kuna kasupu kwa kusaidia. Donc kama kuna kitu ndani nayo nini uko unafanya nini huko amka. Légumes yetu ya bishusha inakuwa tayari. Na niletea boro, ninapasha onja pesa nichoma. Voilà, inaregea sababu tulipiga turespecter ma norme yote yenyewe. Unaomba tulegime ya bishusha kuberesir, c'est pas facile. Kila mwana piga tete on a eu les qu'on a sema. Haiko facile mais en tout cas pour moi aujourd'hui c'est une réussite. Déjà étape yetu ya sai inakuwa ni kutumia nyama, tunatayarisha déjà. Tunautiliser papier serviette je vais kupanguza mais en principe ni serviette si yangu ndio unapaswa kutumikisha s'il vous plaît. Mafiga je ujirasire que tu as quoi très propre bien, même si le cocher soukoula très bien, on a bien assuré qu'il on a petit serviette pardon, serviette on petit chambre uangalie maui inakuwa avec mai inaenda na créer yenye uko censé contrôler très bien avant kutia nyama juu. Il faut protéger la santé des gens venye uko natalishia chakula kwa na kazi kusaidia kuchoma nyama. Watu mingi geto ikishafikia kana inakuwa tayari. Inakuwa kabia, hiyo si mbaya sana. Nishie sasa tuliprepare tutatia getre iko filme. Wakati sasa tuifilme, tutatia cuillage yetu moto ya kidogo. Feu iko doux pour que bisenge na changer rangi na kwenda na lungula. Alors batu mingi ça dépend la cuisine ya kila mtu meko tena manaanzilia épice hapa. Anatia anajipagala tena cube maji na madenoscate. Alors dû à éviter excès déjà mis sina besoin ya vile vitu niko na besoin ukafume tu basi kapite yako mboga yangu inakuwa tayari. Pourquoi watu wanaanza kuuliza pourquoi tuko na katakata hivi? Tuko na katakata juu ya ku permettre épice ingie fasi yote. Là, tutakuwa na besoin ya mai, kwenda na atenuer moto. Mai katoko kwenda na moto pour que mboga yetu usifungule isichange rangi. Voilà. De toute façon, c'est beau. Waouh. C'est la cuisine pour aller. Voilà déjà qu'il y a mafuta ya mboga yetu. Tunaanza kuwasha moto kwa atenuer le feu, tunaongeza tunatia maji kidogo. Okay, isikamate rangi ya mboga. Kwa machunga bajeni yako, huko sikumeka mboga kadogo na kingine unakaacha tu hivi. Kila mtu anakula kwa yake. Kwa nakumbuka kwa madam tele mtu anakula kisi anapenda. Taxi kwa restaurant. Sika na wasa kwa restaurant ndio tuliko na nguvu ya kufanya bien hapana. La femme peut tout faire bien. Je vais rassurer que nyama inaiva bien na iko fine très bien. Voilà.
procedure yote ya kufimenya. Maka kunakosa kitu moja. Kunakosa kitu moja ya kutayarisha onyo ya kutia ya nyama au pembeni ça dépend na bisi mtu anazoea fanya recette yake. Deja hapa tunakuwa tunatayarisha onyo yetu tutakula pamoja na nyama yetu tutatia yulu kama natia yulu kama nyama natia pembeni ça dépend mais inatulomba onyo na citron. Inatulomba citron. Faut kujirassurer kama tulisema mafiga ni esthétique. Mafiga ni esthétique, unajirassurer que onyo iko proprio na toshe ile ngozi ya yulu. Nasema nenda nakata mstesiki. Konyata yona naye aone kama vitu yenye delitarishiwa ni vitu yenye vya maana na vinareflete ka respect. Natia ndani chumvi kidogo. Chumvi kidogo nisaidia kuregea utina kukatia. Unaweza kutafuna kaditunguru unasikia tu kako bien. Voilà. Natia chumvi kidogo na matungulu kwa quantité yangu izimetekeshe. Il faut kuko na quantité nyo napenda. Hii quantité niko préparer pour une seule personne. Je m'en invitia kidogo. Mais unapaswa kamata quantité selon comment tu veux. Voilà. Kisha après unafunika. Deja samuni yetu inakuwa tayari. Tunaanza kukula na kutia mpole. Samuni tunatendwa kukula na vitu moto. Tunafika mwisho wa kipindi chetu msosi ya kwetu, na kama vile tunaona kwa siku ya leo tulizungumzia kuhusu mapishi ya nyama ya nguruwe yenye iko fime ikisindikiziwa na legume ya bishusha na inasindikiziwa pia na bugali na bisamunyo ya sauce. Tuna matumaini ya kwamba mnafaidika mengi kutoka kupitia mapishi ambayo dada Giselle alitutolea kwa siku ya leo. Dada Giselle, merci kuona jinsi ulipiga. Shukrani Marie-Thérèse Tito, shukrani pia wasikilizaji wa Uwezo FM na watazamaji wa Mitabenzi ya Kitamaduni mwanzo mpaka mwisho kwa kuwa nasi. Tumewaandalia recette ya bien. Tuko na espoir kama hii emission haikuwa conduite juu yetu mais plutôt juu ya auditoire yetu ikuwa bénéfique communauté yetu façon tuko nafanya vitu bien. Merci. Merci beaucoup. Ikiwa unakuwa na pendekezo, unakuwa na ulizo, ikiwa pia unataka kuhudhuria kwenye kipindi msosi ya kwetu, usishite kutuma ujumbe fupi kwenye 099 50 69 720. Asante na kwaheri.